नमस्कार आजिर एही उपस्थापनाकु आपणमानकु स्वागत। आज आमे पिलादिने शुणिथिबा एक बहु पुराणा ओडिया लोककथा विषय कथा हेबा, किंतु टिके अलगा ढंगरे। आमे बौला गाईर गपकु केवल गोटे साधारण नीतिकथा हिसाब रे नुहे, बरং एक अति वास्तववादी एवं रोमांचकर कहानी भावरे देखिबा। एमिति एक कहानी जहा परम सत्यर सही अदृश्य एवं भारी ओजनकु दर्शाउछि। तेबे आसंतु सीधा सड़क आलोचना भितरकु जिबा। किंतु आगकु बढ़िबा पूर्वरु गोटी कथा भाबंतु त, कौनसी प्राणी केवल निजर देइथिबा प्रतिश्रुति रक्षा करिबा पई निज इच्छारे पुणी थारे मृत्युमुखकु फेरिजिब कि? भाबिले आश्चर्य लागुछि ना? एहा कौनसी साधारण नैतिक प्रश्न नुहे। एहा हेउछि जीवन और मरण भितरे एक भयंकर द्वंद्व। आउ ठीक एही प्रश्नटी ही आमर आजिर पूरा आलोचनाकु एक भावप्रवण रूप देउछि। जेमिति जेमिति समय बीतिब उत्तेजना केमिति बढ़ुछि आपण निजे अनुभव करिवे। एबे आम कहानीर दुईटी मुख्य चरित्रंकु टिके देखंतु। दुहे परस्परठारु संपूर्ण अलगा। गोटिए पटे अछि आम बौला, गोटिए सुंदर गाँर एकदम सरल निरीह एवं अत्यंत विश्वासी गाईटीए। आउ अन्यपटे अछि बाघ, घंच जंगल भितरे लुचि रहिथिबा एक भयंकर भोकिला शिकारी। आम बौलार सेही शांतिपूर्ण सरलता एवं हठात से सामना करिबाकु जाउथिबा सेही मारात्मक विपद भितरे थिबा पार्थक्य सतरे खूब विशाल। सबुदिन परी सेदिन भी बौला अन्य गाईमानक सह घास चरुथिला, किंतु चरु चरु से निज पलठारु दूरेई गला आउ गभीर जंगलर अंधकार भितरे बाट भूलीगला। एबे टिके सेही परिस्थितिकु कल्पना करंतु। हृदयस्पंदन बढ़िजिबा स्वाभाविक। हठात एक भोकिया बाघ भयंतर गर्जन करी सेठारे पहुंचीगला। सामनारे एमिथि गोटे सहज शिकार देखि बाघटी खुशीरे पागल प्राय। परिस्थिति एकदम हातछड़ा होई सारिथिला। एते भयंकर परिस्थिति रे आउ किए थिले बोधे भयरे थरिबा आरंभ कर देइथांता। किंतु एठारे आमकु गोटिए बहुत पुरुणा आउ गभीर दर्शन उपरे टिके अटकिबाकु पड़िबो। ताहा हेउछि धर्म। निजर जहा भी क्षति हो पछे निजर परम कर्तव्य न्याय आउ निज सत्यरु तिळे मात्र न हटिबा। बौलार परवर्ती पदक्षेपर मूलद्वा थिला एही धर्म। एही गोटिए कथा पई एही दृश्यटी आउ केवल गोटिए जंगली शिकार होई रहिला नाही, बरं जीवन आउ मरण भितरे एक उच्चस्तरीय बुझामणारे परिणत हेला। सामनारे साक्षात काळ ठिया होइछि, किंतु बौलार प्रतिक्रिया देखिले आपण आश्चर्य होइजिबे। से टिकिए भी न डरी एकदम शांत स्वररे कहिला, हे बनराज, मो आपणकर आहार आपण निश्चय मते खाई परिबे, हेले किंतु मोर गोटिए छोट अनुरोध अछि। भावन्तु तो बौलार एही अविश्वसनीय शांत स्वभावकु टिके लक्ष्य करन्तु। कौनसी हड़बड़ी नाही, कौनसी विकल भाव नाही। भयभीत हेबा बदଳରେ से निजर जुक्ति एवं मातृत्वर कर्तव्य व्यवहार करी एक भयंकर शिकारी सहित बुझामणा करुछि। तेबे तार सेही निवेदनटी कौन थिला? बौला अत्यंत भावप्रवण होई कहिला जे तार छोट कोमल बाछुरीटीए घरे ताको अपेक्षा करिछि आउ से बहुत भोकिला थिबो। से बाघको अनुरोध कला ताकु शेषथर पाई जाई बाछुरीको पेट भरी क्षीर पियाइबाकु अनुमति दिया जाऊ। से निज बाछुरीको अन्य गाईमानक पाखरे जिमा दे पुणी थरे बाघर आहार हेबाकु फेरी आसिबो। मृत्युदंडरु किछि समय पाई छुटी मागिबा भली जणे मार एही हृदय विदारक आउ साहसिक अनुरोध सतरे विस्मयकर, नुहे कि? एबे बाघर मानसिक अवस्था चिंता करंतु। एभली कथा शुणी केही भी आश्चर्य हेबो। बाघर प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थिला। मृत्युमुखर जाई किए पुणी फेरी आसे? बाघटी संपूर्ण संदेहरे, अरे भाई, से एक जंगली शिकारी, जीवजंतुंकर प्राकृतिक नियम से जानी केही जणे स्वेच्छारे खाद्य हेबाकु फेरी आसिबो, एमिति एक कल्पना ता पाई संपूर्ण अविश्वसनीय थिला। ठीक एही समयरे कथाबार्ता एक निर्णायक मोड़ निए। बौला एमिति एक कथा कहे जहा शुणी बाघर पाटी चुप हो जाए। से कहे, धर्म हेउछि मोर साखी, मो निश्चय फेरी आसिबी। एही धाड़ीटिकु टिके गभीर भावरे चिंता करंतु। बौला एठारे संपूर्ण ब्रह्मांडर परम सत्यकु निजर ग्यारेंटी किंबा बंधक भावरे रखुछि। एही शपथर ओजन एते भारी थिला जे एहा पूरा परिस्थितिकु संपूर्ण रूपे बदलाई देला। सेही शपथर ओजनरे स्तब्ध होई जाइथिला बाघ। तार सबु हिंस्र प्रवृत्ति सत्वे से बौलाकु जीवाकु छाड़ीदेला। किंतु एहा एक अस्थायी मुक्ति थिला। आउ एहार वास्तवता केते भयानक थिला भाबंतु। काउंटडाउन आरंभ होई सारिथिला। बौलाको एबे घरकु फेरिबार एमिति एक जंत्रणादायक यात्रा करिबार अछि जहार शेष परिणति होछि मृत्यु। आउ एबे आरंभ हेला सेही हृदय विदारक यात्रा। प्रथमे घरे पहुंची निज बाछुरीर भोक मेंटिबा जाए ताकु क्षीर पियाइबा, तापरे ताकु अजस्र स्नेह आउ आदर करिबा।
ସେହି ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ଦେବା ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଓଜନକୁ ଛାତିରେ ଧରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା। ଏହି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ ଆମେ କେବଳ ଅନୁମାନ ହିଁ କରିପାରିବା। ୟା ବୋଧହୁଏ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ବଉଳା ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଦଳାରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଓଜନକୁ ବାଛିଲା। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଘରର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା, ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଦରକାର କରେ, ସତରେ ଭାବିଲେ ଲୋମ୍ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସେ ସେହି ଚରମ ସତ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବଉଳା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଘୋଷଣା କରେ, ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖିଛି, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ତାର ସେହି ଆଖିରେ ଟିକିଏ ବି ଭୟ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଏତେ ନିର୍ଭୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏବେ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମହାସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଘର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷୁଧା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବଉଳାର ଅଟୁଟ ନୈତିକ ଶକ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା କେତେ ତୀବ୍ର ଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ବାଘଟି ତାର ଶିକାର ଉପରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାଘର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ବାଘର ସେଇ ହୃଦୟବୋଧ ସତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବାଘଟି କହିଲା, ତୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଈ ନୁହେଁ, ତୁ ହେଉଛୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତୋ ଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଖାଇବା ପାପ। ଦେଖିଲେ ତ, ପରମ ସତ୍ୟ କିପରି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ହିଂସ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ କରିଦେଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଈର ନୈତିକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆଗରେ ସେହି ମାରାତ୍ମକ ଶିକାରୀ ନିଜର ମଥା ନତ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଘ ବଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୀବନଦାନ ଦେଲା। ଏହିଠାରେ ଉଭୟ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଶିକାର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣକର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହା କୌଣସି ପରୀ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବିଜୟ, ଯେଉଁଠାରେ ନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଏକ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ନିଜର ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହେବାର ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସତ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଏବଂ ବାଘର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବାର ଯେଉଁ ଅତୁଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣଜନକ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା।